बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई है। ये डेरा इस्माइल खान की जैतून बीबी है जिसको 40 साल के बाद विरासत में उसका हक मिला है। आप जानते हैं हमारे माशरे में एक चीज़ जो हमें देखने को मिलती है और यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी देखी है कि हमारे माशरे में सिर्फ ये देखा जाता है कि बहनें भाई को गिफ्ट करती हैं, कभी भाइयों ने अपनी बहनों को गिफ्ट नहीं किया। और मुख्तलिफ जो गिफ्ट के मामलात होते हैं, ये हिब्बा उर्फ़ आम में जो रेवेन्यू की लैंग्वेज है उसमें हिब्बा कहा जाता है। ये इस्लामिक लॉ का कंसेप्ट है जो हमारे कानून में मौजूद है, जिसको गिफ्ट डीड कहा जाता है। दो तरह के मामलात हम देखने को हमें मिलते हैं और ये ज़्यादातर उन बैकवर्ड इलाकों में हैं जहाँ पर ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं होती, और वहाँ पर जो भाई हैं वो क्योंकि बहनों को विरासत देने का रिवाज ही नहीं होता या उसको अच्छा नहीं समझा जाता। अब चूँकि कुछ भाई ऐसे होते हैं कि जब बहनें उनसे उनको ये लगता है कि उनके मामलात आपस में ठीक नहीं हैं, कोई रिश्तों का तनाज़ा है, कोई ऐसा मामला है और उनको लगता है कि कल बहनें अदालत में जाके हमसे हिस्सा माँग सकती हैं, वो क्या करते हैं कि या अपने वालिद की ज़िंदगी में कोई हिब्बानामा लिखवा लेते हैं वालिद से। और बदकिस्मती मैंने ये भी देखी है, कई केसेस में वालिदैन भी वालिद भी अपनी लाइफ में ही इस वजह से हिब्बा करके दे जाता है कि बेटियों को हक ना मिले, सिर्फ बेटों को मिले। एक केस में मेरे पास एक मामला आया, उसमें भतीजों को उसने दे दिया, बेटियों को नहीं दिया। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। जो बच्चियों का हक है, जो अल्लाह और उसके रसूल ने मुकर्रर फरमा दिया है, उससे अगर हम बचना चाहेंगे या उससे हम जो कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे, ये बड़ी बदकिस्मती होगी और ये हमारे माशरे के लिए एक नासूर बन चुका है। अब होता यह है कि वालिद अपनी ज़िंदगी में अगर वो बीमार है और आखिरी अयाम में जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर बेटों ने अपने नाम पर वो जायदाद करवा लेते हैं, बाद में बहनें अदालतों में धक्के खाती रहती हैं और टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर अदालतें उनको रिलीफ नहीं देती और सिविल अदालतें भी खारिज कर देती हैं, सेशन भी खारिज कर देता है। फिर एक इसमें एक और चीज़ है, वो लिमिटेशन का है कि हमारा जो लिमिटेशन का कानून है, जो कि दावा कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट चैलेंज कर रहे हैं, क्या वो अंदर मियाद है या नहीं है, वो लिमिटेशन में आता है या नहीं आता। कुछ केसेस ऐसे हैं हमारे जिसमें 3 साल के अंदर-अंदर अगर वो कोई गिफ्ट डीड ऐसी बनी है, तो आप 3 साल के अंदर-अंदर उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहनों को पता नहीं होता, भाई उनको जो वादे वईद करते रहते हैं कि हाँ जी, हम आपके नाम कर देंगे, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो वो करते रहते हैं। बिल-आखिर ऐसा होता है कि हमारी जो अदालतें हैं वो ये कहती हैं कि चूँकि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद बहनों ने उस गिफ्ट डीड को चैलेंज किया है और ये कहा है कि वो गिफ्ट डीड दुरुस्त नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहनों ने जानबूझ के इसको पेंडिंग रखा और वो उनकी बदनीयत ये है कि उन्होंने विद इन टाइम। अब देहातों में क्या होता है कि वहाँ ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि उनका कोई विरासत बनती है या नहीं बनती, और जब भी कोई डिस्प्यूट आता है, भाइयों से वो नाराज़ हों, क्योंकि हिस्सा मांगना ये भाई से दुश्मनी करने के बराबर है। और वो तभी होता है जब उनका कोई आपस में मामला बने और फिर वो कहती हैं कि ठीक है, आप हमारे साथ अगर रिलेशन भी नहीं रखना चाहते, रिश्तेदारी भी नहीं रखना चाहते, हमारा जो शरई हक है वो हमें दें। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि केस मेरे पास आया जिसमें जो सिविल अदालत है उसने इस वजह से खातून का केस खारिज कर दिया कि खातून ये कहती है कि हाँ जी, मेरा अपने भाइयों के साथ रिश्तों का तनाज़ा था, रिश्ता लेना देना था और उस पर भाई मुकर गए, इस वजह से मैंने अपनी विरासत मांगी। और मैं बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जो लोअर जुडिशरी है उसमें जजेस की जो कम्पिटेंसी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठते रहते हैं, और ये हकीकत है कि सिविल जज ने भी इस बुनियाद पर दावा खारिज किया कि चूंकि खातून कहती है कि रिश्तों का तनाज़ा था, इस वजह से मैंने अपनी विरासत मांगी है। और डिस्ट्रिक्ट जज, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, वो भी यही कहते हैं। अब मैंने लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करके स्टे ऑर्डर लिया है। तो मेरा ये लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़ था कि जनाबे वाला, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, रिश्तों का तनाज़ा था। अगर रिश्तों का तनाज़ा हो या ना हो, क्या वो विरासत में उसका हक था या नहीं था, ये असल पॉइंट है। और दूसरी बात ये थी कि और इसको लाहौर हाई कोर्ट ने तस्लीम किया, तभी उनको डिग्री सस्पेंड करके उनको नोटिस जारी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही बात कर रही है कि जो ख़वातीन हैं उनको जो हक है वो मिलना चाहिए। ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था, और भाई वालिद की वफ़ात के बाद 1976 से
2005 میں یہ دعویٰ فائل کیا گیا اور 1976 میں جو بھائی تھے وہ قابض تھے اور 1976 سے بہنوں کی جائیداد پر قابض ہیں۔ زیتون بی بی نے جائیداد میں حصہ لینے کے لیے 2005 میں ڈیرہ اسماعیل خان میں 2005 میں ایک سول دعویٰ دائر کیا، سول کورٹ میں کیس دائر کیا۔ 2012 میں سیشن عدالت اور 2017 میں پشاور ہائی کورٹ نے خاتون کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہاں خوش قسمتی یہ تھی خاتون کی کہ 2005 میں بھی اس کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ 2012 میں جب پہلے ڈکری ہوا سول کورٹ سے اور وہ جو 7 سال کے بعد جو دوبارہ اپیل میں گیا معاملہ اور پھر اپیل سے وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے یہ جو معاملہ ہے وہ دوبارہ اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس کے حق میں یہ فیصلہ دیا اور پھر خاتون کے بھائیوں نے 2018 میں سپریم کورٹ میں اپیل کی جو اب خارج ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں خاتون زیتون بی بی کی والد کو جائیداد میں حق ملنے کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھائیوں کی اپیل پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ بہنوں نے اپنا حصہ بھائی کو تحفے میں دے دیا تھا۔ اس پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ جب تحفہ دیا گیا اس وقت بہنیں کم سن تھیں، کم عمر بہن کیسے بھائیوں کو جائیداد تحفے میں دے سکتی ہے؟ بھائیوں نے کبھی بہن کو جائیداد گفٹ کی ہے یا صرف ہمیشہ بہنیں ہی بھائیوں کو جائیداد گفٹ کرتی ہیں؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جب بہن نابالغ تھی تو بھائیوں نے کیسے بہن سے ساری جائیداد لے لی؟ نابالغ بہن کو کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل درست ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس خاتون کو 46 سال کے بعد حق ملا۔ 2 چیزیں تھی، ایک تو جو لمیٹیشن کا تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو یہ پلی تھی کہ جی اگر 1975 سے وہ قابض تھے اور تب سے وہ کوئی گفٹ ڈیڈ بنا کے بیٹھے تھے تو 2005 میں چیلنج کیا گیا، تو اتنے لمبے عرصے کے بعد چیلنج کیا گیا تو جو لمیٹیشن کا لا آف لمیٹیشن ہے اس کی بنیاد پر اس کو خارج کیا جائے۔ دوسرا جو یہ پلی ہے کہ جی گفٹ ڈیڈ ہوئی اور وہ گفٹ درست تھا اور اس بنیاد پر اچھا اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ ان کی بہنیں چھوٹی تھی، زیتون بی بی اور جو باقی بہنیں تھیں وہ چھوٹی تھیں اور نابالغ تھی، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی تھیں، اور انہی سے سائن انگوٹھے کروا کے ہمارا لا آف کانٹریکٹ یہ کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کانٹریکٹ کرنے کے لیے۔ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں تو یہ 18 سال کے بعد وہ چاہے تو اس کو جاری رکھے، چاہے تو وہ اس کو پیچھے ہٹ جائے، آپ اس کی اسپیسیفک پرفارمنس مانگ ہی نہیں سکتے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ایلیجیبل نہیں تھا کانٹریکٹ کرنے کا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ دیکھنا تھا کہ آیا وہ میجر ہے یا مائنر ہے، اور اگر مائنر کے ساتھ آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو لا کہتا ہے کہ جو انگریڈینٹس آف کانٹریکٹ ہیں یہ اس میں فال نہیں کرتا، اور ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ میجر ہونا چاہیے، مائنر نہ ہو۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کم سن بہنوں سے لکھوا تو لیا تھا، لیکن بعد میں جو چیزیں تھیں اب اس میں کہ جی رشتوں کا تنازع ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ سارا کچھ irrelevant ہے۔ لا یہ کہتا ہے کہ جی بہنیں وہ حقدار ہیں اپنے بھائی کے، اپنے والد کی جائیداد کی، اور اس کو گفٹ کے نام پر بہنوں کو وراثت سے نہیں دور کیا جا سکتا یا وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑا خوبصورت فیصلہ آیا ہے 3 رکنی بینچ کا۔ مزید جو تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔